फ्रेंड्स जय माँ लक्ष्मी चैनल को आपण मान समस्त को मोर स्वागत। आपण मैंने केमी अच्छा समस्ते आशा करुँची समस्ते बहुत भलरे थे। मुझे भी बहुत भलरे अच्छी। आज आपण मैं एक नुआ रेसिपी नहीं आसी। रेसिपीर ना हूँ दहीबरा चटपटा दहीबरा। दहीबरा मु कौन कौन सामग्री सब नहीं आपण मानक देखा। मु दहीबरा बनवाई ये बिरी को मुझे आगुरी भेदे धोई देती भल भाव आम ग्राइंडिंग करदे। ये मुझे सोरिष नहीं जीरा नहीं शुखला लंका नहीं शुखला लंका जीरा ताको गुंड कर ये स्वाद अनुसार लुण नहीं शुखला लंका नहीं ये कंचा लंका नहीं धनिया पत्र किसी नहीं ये मु दही नहीं कि बिना दही तो केवे भी दहीबरार मजा ना। एबे चलतु आम भल भाव ग्राइंडिंग करदे। एबे देखंतु मु भल भाव या ग्राइंडिंग करके नहीं आसनी। एबे या भितर सब प्रकार जहाँ जहाँ मोर पकेबार अच्छे पकाउछि। देखंतु मु अल्प टिके जीरा पकाउछि मत टिके अल्प टिके धनिया पत्र भी पकईदेली। जीरा गुंड लंका गुंड जो भाजिकी ताकू टिके पकई दूची। अल्प टिके चीनी पकाउछि कही आपण मानक चटपटा दहीबरा बनाऊँगी। देखो को भल भाव एमती फेंटेबा दरकार। एबे अल्प टिके ताको मिक्स करदेले एबे एथर लुण दबा स्वाद अनुसार लुण ने या भितर सब मसला देकी ताको गुड़े देले टे गोटे चामच दही मुझे आड करुँची। चलतु एबे ताको छाणीबा। गैस रे आगुरी कढ़ारे टिके तेल दे देती जहाँकि से उषुम टिके हो। एबे आमे अल्प अल्प करके ता भितर पकेबा। हाथ टिके तेल नहीं नवा तेल नहीं एमती कर धरवा धरिकी कढ़ाई एमती पकेबा। एमती गोटा गोटा करके पकेबा। एमती भल भाव ताको होल करवा। होल कले सुंदर टिके लगे सेमती आम बाहर होटेल खाए से भाया देखूँ। गोटे गोटे करके छाड़िया। देखु एबे ताकू गोटे गोटे करके उल्टेबा। उल्टेला परे सीम करदेवा ताकि से भल भाव सीझी। ये देखंतु दहीबरा आमर केते भल भाव होगला। एबे गुटे गुटे करके छाड़वा भल भाव। देखंतु केते बढ़िया है केते बढ़िया से देखो केते बढ़िया से देखंतु केते भल भाव हो गला। जहाँकि मैं बाकी जोड़ाक थिला से सब करलेनी। देखंतु केते भल होइछि। पकेबा पानी पकेबा। एबे देखंतु पानी रही पकेबा जहाँकि भेदी जीवो। देखंतु एबे मोर भिजिकी केमती तले देखो लागिगलानी। एटा उपरे भासुला बरा एबे तले लागिगलानी। एबे आमे हाथ रे एमती हल्का की एमती दबाई दबा जहाँकि पानी गुड़ाक टिके चली जीवो। एको भल भाव करिया परे देखंतु आ देहरा पानी ही नाही। तापर एमती करके गुटे गुटे करके देखंतु एबे मैं सबू किछि देखो पानी तार काढ़ी देछि। एबे मैं दही भितर सब किछि मसला को मिसेबा।
ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେତିକି ଦରକାର ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ। 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଗେ ଦେବେ, ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା କିଛି ଦହିର, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଦହିବରା ପକାଇ ଦେଉଛି, ଯାହାକି ବରା ବି ତ ଦହି ପିଇବା ଦରକାର। ଏଭଳିଆ ସବୁ ପକାଇବା। ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଏବେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ 2ଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ସୋରିଷ ଜିରା ଦେଇକି ତାପରେ ଏବେ ତଡ଼କା ଲଗାଇଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ କରି ପତ୍ତା ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମ ତଡ଼କା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ସବୁ ଏମିତି ଚାରିକଡ଼େ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦହିବରା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ହିଁ ଲାଗେନି, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି ବନିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ସେ ମୋର ହେଇଛି। ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏବେ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭଲ ହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି ବି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ମୋର ଚଟପଟା ଦହିବରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହାକି ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ସବୁ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋର ଏ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସେ ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖା ବି ବହୁତ ଭଲ ଯାଉଛି।